Vítám vás u druhého dílu na hru Dragon Age 2. První díl byl teda spíše takovej úvodní, kdy jsme spíš se dostali do příběhu podobně. Já jsem si dohledal informace, který jsem nějak nepostřehl v jedničce, které mě tak trápily. Jedno z toho je, že Dragon Age 2 se odehrává plus minus 9 let po události jedničky. Jo, některý zdroje uvádí 7, 8, některý 9, takže pracujeme s tím, že plus minus 9 let po události jedničky. Že je hrozně super věc, takže dobře, ta Flemence, tak ta se mohla vtělit teda do někoho jiného, ale v jedničce vyloženě říkali, že ona se vždycky vtělila do podoby svý dcery, že vlastně vychovala tu svoji dceru, kterou adoptovala a do ní se potom jakoby vtělila a právě proto byla nesmrtelná v uvozovkách, což jako nepamatuji si, že by v jedničce měla jinou dceru než Morrigan a ona nevypadá jako Morrigan, takže dobrý. Další věc, kterou jsem se ptal, my jsme rod, tam je Hovke. Já jsem říkal, že v jedničce to byl ten rod, že jo, Hovke, teď jsme sakra proti němu bojovali, teď nás zradil a podobně. Ne, ono to je bez toho k. Já nevím, jak to správně přečíst, jestli to je hove, nebo radši to ani číst nebudu. Ještě bych tady řekl hovne, ale je to jiný, je to dost podobný, jenom s tím, že teda tam my máme navíc to k, takže my jsme Hovke. Tak to jsou takové ty informace, které se tak nějak potřeboval a teda ono, co jsem pochopil, nebo jako jak to já chápu, je teda, že vlastně ten kruh mágů vlastně spadá pod ten oltář, že jo, a že ten oltář vlastně jakoby chce mít pod náručí ty mágy a my jsme na útěku před templářema, který sice oni chrání mágy jako z kruhu a z oltáře, ale právě loví tyhle ty mágy ostatní, kteří se nechcou poddat tomu oltáři, kruhu a blablabla. Což jsme my, já a s mojí ségrou, která už teďka nežije. A proto nás loví, aby vlastně my jsme se nestali černokněžníkama nebo kouzelníkama s tou zakázanou magií krvavou a tak. Tak, to jsou základní informace na začátek a my se pustíme do hraní tam, kde jsme skončili minule. My jsme v tomto úžasném městě, který se jmenuje... Hej, takže přepnout legendu, já myslím, že mi to dá tu legendu, a on nedá žádnou legendu. Tady nevím, jak se jmenuje, ale... Je to místo, kde jsme se chtěli dostat, že tady vlastně je naše nějaká rodina, nějaká ta odruč, než jsme začali utíkat z tohohle města. Ale křížky, koukám, že fungují stejně. Vždycky, když tady byly křížky, tak tady bylo s někým můžu interagovat, což tady jako si na tom křížku nemůžu s někým interagovat, takže to je docela zajímavý. Dobře. Asi to funguje lehce jinak než v jedničce, ale to nevadí. Porozlídneme se nejdřív, nechci mluvit přímo s těma strážcema, takže spíš jen tak tady kouknu, co je v okolí, jestli něco můžu vzít, nemůžu. Tak jo, tak asi musím jít vstoupnout si do toho davu a asi interagovat s nějakou scénou, předpokládám. Ne? Get back to the crowd, you lot. Trying to bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. A to my víme. But you do intend to let us in. We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a midden's heap. Řekni, s kým si promluvit, no jasně. There must be someone in charge I can speak with. Yes, always the same story. Jaká? You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Jasně. Můžu jít teda dál, ano. Takže evidentně jsme se dostali do města, takže... jako... Když jako to je to vtipný, což kapitán by řekl, hele ne, jdi pryč, jako, tady nebudete, jako co udělají potom, jako. Jediný říct, že by nás teda vyhnali a on mu řekl, hele, tohle už se nepouštěj, nebo jedna z toho, nevím, no, ale jako teoreticky... My brother. Aha. If he wasn't with us, I don't think we'd be here. But you seem quite skilled as well. I'm not my brother. Je občas zajímavý číst jejich rozhovory. Je to jak vtipné, tak se člověk dozví jako trochu toho lore, trochu jako toho příběhu, že? Já to sice vidím, že tady je ten kapitán, já se ale chci ještě jako trošku tady porozhlednout, no, tady hele někdo, dezertér. Ojojoj, počítej, proč jsou tady dezertéři? Jako, nemá být náhodou dezertér člověk, který právě utekl tohle z boje? No dobře, hele.
Ta hůl, kterou mám teďka já, dává 5 ohnivého poškození za 7 sekund. To, co jsem sebral s tím mrtvoly v těch pustinách, že to byly pustiny, tak má 5 mrazivého poškození za 5 sekund a vyžaduje magii 13. To se mi líbí trošku víc. Hele, to má i nějaký hvězdičky, tohle je 2hvězdičkový a tohle, co sundá, taky 2hvězdičkový, ok. Já budu chtít toho mrazivého, protože já jsem chtěl říct, že já jdu ten mrazivej, ale já mám tady výbuch ohnivej. Jo, já to zkusím potom nakombinovat s tím mrazem, nebo aspoň v jedničce se dost oplatilo, že právě člověk bojoval proti tomu mrazu. Zkusím s tím obchodníkem obchodovat, prodat něco. But that was everything we have. It's all we brought with us. And I feel for you, Sarah, but it's the best I can do. If they just let us into the city, I could get 3 times that price. To jo. Myron? Your business is done. But... Chudák žena. Tak určitě tam bude něco, že si s ní budeme moct pokecat a pomoct jí. Now then, what can I do for you, Sarah? Já jsem nějaký serák. I didn't think there'd be any stores here in the fortress. There are many merchants who come here right now who can't afford the bribes to enter the city. So the Templars suggested having someone set up shop, temporarily. And I am the lucky man. Skutku šťastlivec, to bych úplně radši řekl. She didn't seem very happy with the deal you made. What am I supposed to do? Buy every piece of furniture these people dragged with them? No jasně. You mean people like us? Of course. My apologies. My point is that I'm running a business, not a charitable order. I'm sorry. I imagine the profits help with the guild. I don't need anything. As you wish. Ne, jako od něj nebudu. Tady kodex, pro vybavení nových zbraní, to v pohodě, Je tady někde ta paní zoufalá uprchlice. Ale nemůžu s ní promluvit, nedá se nějak interagovat. Nevadí, tamhle je matka. Nic, jdeme tady ke kapitánovi. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. Zuváci ne, tak to by se jim hodilo. already gone. We paid good coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. Surely there's a bit of extra room for the pretty people. I find keeping my neck away from Knight Commander Meredith Blade far more attractive than any of you. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we've got family here. I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, you stay here. There must be someone else in charge we can talk to. The city's been closed by order of the Viscount and Knight Commander Meredith, whose fortress you're standing in. But as far as you're concerned, I'm in charge. Our uncle is Gamlin Amal. He knows we're coming. Surely someone could find him. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub 2 coppers together. Oj, oj. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You're gonna let them through? No jasně. I didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just got here. That's it. We're carving our way out of here. Men? Doufám, že se nezapojím já do toho. OK. Už to vidím. To znamená, že já mám tady jednoho kapitána. Doufám, že tady ty strážci jako jsou se mnou teda, budou jakoby střílet. I když jich moc tady není, já tam vidím jenom 2. To je pěkný. Dobrý, tady je Falky Foodce, Deserter, to jsou malí dezertíci. Hele, já uteču sem, zatím... Hele, jako kucím. Ke mně jako ani nechoďte, jo. Já tam asi pošlu nějakou bombičku. Já vím, že to zraní i mý, ale rozhodně to není tak hrozný jako... není to tak hrozně jako u těch vojáků, co to udělá. Je dobrý docela...
že vidím hezky tu mánu a ty životy, ale jak v jedničce to bylo spíše tady vlevo nahoře, ve větším, tak to se mi líbilo trošku víc, bylo takový jako přihlednější. Teďka se musím dost zaměřovat dole, jestli jsou všichni v pohodě. Na druhou stranu... Deserter. Aspoň to nepřikáží v tom obraze. Takže vlastně jako asi win-win. Zmrazí ho to? Nezmrazí. No to dělá sice krásný krystalky dole, animace je fajn. Ale škoda, že ho to nedokáže zmrazit tak, jak bych si přál. No hele, vy jdete pryč. Ty nejdeš, jo? Vás... Hele, já jsem tam nevykuzil. Já tam mám ještě nějakýho mága. Tady mám tohodle, mám sebe. Teda sebe, bratra. Ale to není mák? Kapitán Edward je mák. Dívej, on háže nějakou magickou, on háže nějaký láhvičky. Nabíjení toho zmrazivého kouzla teda musím říct, že je fakt pomalý. Ale aspoň dělá svou práci, jo, dobrý. Unbelievable. Captain, are you all right? I am, no thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. Oj. You have my thanks. Pohodě, tak to můžeš podívat. I can't get you into the city. It's not my decision. But I'll find your uncle and bring him here. Aspoň něco. Děkuju. To mi pomůže. Když já se musím rozpívat nad tou grafikou, i když já vím, že to není nic přeborného, ale tyjo, na tož, jako že to je RPG a podobně, tak je to fakt úžasný. It's been 3 days. This waiting has to end. I'm sure it won't be much longer. Gamlen must still be looking for us. And if he's not? Wait, I think someone's coming. Já říkám, že to je ten chudák. Teď se v šachtici nebudem. Damn, girl, the years haven't been kind to you. Gamlen. Let me say up front, I wasn't expecting this. The Blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. Oh, Gamlen. We came too late. My darling Bethany didn't make it, and dressed to guide her. Oh, make her save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. I'm more concerned about Mother. Can you get her in at least? No. We stay together. I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. Oj. But what about the estate? Surely Father left something when he died? Right, about the estate. It's, gone. To settle a debt. I've been meaning to run. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. No, bude to zábava, to úplně ne, jako to zní podezřelé. What do you mean exactly, Gamlen? I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the city. The catch is, you and your brother will have to work off the debt. Je, takhle. For jeden rok. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. Však rok není tolik, co děláš srandu. So you're selling us into indentured servitude? That's your idea? Kokos. Think of it as having a job waiting for you in your new home. I guess it's only a year, right? I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Šibenicích, super. Heads up the mercenary company, the Red Iron. They're looking for recruits. Thenril, I guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them you're worth the trouble. What kind of man is this Mirren? He's a hired sword. What do you expect him to be like? I wouldn't bring him home for dinner or anything, but he's got a decent reputation. I wouldn't have asked him if I thought he'd cross you. Ten zní v pohodě. How dangerous is this? Pašterečka zní hůř, popravdě. Well, it won't be pretty working for her. She's a pretty small fish compared to some of the other thieves' guilds around here. Aha. But she's tough, she's fair, and she never deals in slaves or flesh. Nejde do obchodu s otroky. Tak to je dobrý.
Let's find them and see what they have to say. Jo? Gammon, I don't know about this. It's a lot of coin, Leandra. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Thank you. Okay, no. Ale jako ten stráž by jako zní fakt dobře. Každopádně ta pašeračka, tak tam bych se zase mohl naučit jako krást, že jo. Já si to uložím pro jistotu. Tady uložit hru. Kdybych náhodou si nemohl to rozmyslet. Mít nějaký save. To je elfka! OK. Are you a Thenril? He must be Gamlen's nephew. Interesting. I don't know what he told you about us, but he certainly told us a great deal about you. How much exactly? Enough to pique our interest, provided you can justify your uncle's confidence. Hele, chci zjistit. I'd like to know more about what we'd be doing for you. I can be honest. We don't compete with the Thieves Guild, but we keep our fingers in a lot of pots. Dobře, asi. That said, we're not killers or slavers. To je hodně dobře. Anything short of that, however, is fair game. Do what you want, but this sounds fishy to me. Begging and taking your pick never went hand in hand. Sebrat a výrať, když... How did you get to be one of my uncle's contacts? By taky zajímalo. Is that what he calls me? He owes us after that last big idea. If you turn out, though, we'll consider things even. Aha. I'll find some other way. Suit yourself. Jo, dobrý, když si změníš názor, můžeš se vrátit, tak to je super, to je to, co jsem chtěl. Jako... Ale počkej, to asi není úplně jako... Rodová hůl, to má... Je kosa, ne? Bože. A jako to vydírání lidí úplně není jako moje sousto, no. Mirren. Kau. So you're Hawk, the nephew. No jasně. Kau. Your uncle talked up a storm about you. He better not be blowing more smoke out his ass. Ale zjistíme. I'd like to know more about you first. Right. You're not a marcher like your uncle. Markoman nebo Red Iron is well known in these parts. We pick who we work for and keep our noses clean. But anyone screws with us, we mess them up. Makes sense. Makes sense. All I know is if we join the company, I'm going to start talking like that. No, okay. My uncle doesn't seem the sort to hang out with mercenaries. He doesn't. Gamlen cheated one of my men at a wallet match. You turn out, we'll call it even. Dřevobití, já. Getting us into the city will take a lot of coin. Did I mention the Red Iron gets paid pretty well? Okay. Not to mention your uncle said you were a mage. We're willing to pay for that. I didn't realize Gamlen told you that. You stick with us. You'll be safe. For a year, at least. Ale upřímně, já nevidím na to být strážce dělat pořádek ve městě, pokud to tak dobře chápu, nic špatného. Tady bych byl s ní a dělal špinavou práci v úzovkách, já nevím, no. Já asi půjdu do té stráže městský. Já doufám, že ve finále ta stráž městská nebude zlá, víš, abych tam jako pak nemlátil nebo neutlačoval lidi, protože bych řekl, zákon. To úplně nechci. Noble bastard named Friedrich is here in the gallows. Gave us bad info. Almost killed my men. Now he's hiding out here, waiting for a ship. He sees us coming, he'll run for shore. But he doesn't know you. Go kill him and his men. We'll make sure no one asked why. Jo, hele. Nejde ještě to. S tou ženou. Jo, půjde, viď. Ale já to s ní zkusím. Co řekne ona, abych udělal?
There's a merchant named Cavril, friend of the Templars, so they let him set up his little shop here in the gallows. Ano. We supplied him in return for a piece of the take, but now he won't pay up. We can't go near him without him screaming for the guard, but you can. Get our money from him and you're in. Aha. Jako upřímně, oni jak nezabíjí, tak je to takový, jako trochu lepší mi přijde, že jo. A hlavně on je parchant, jako když je ho, tak je to v pohodě. Tamhle ten, jenom že mu někdo dá blbou informaci, tak ho zabíjíš. Do prkený vody, to je fakt jako těžký. Ale asi přidám se k němu, k ní teda, já to zkusím. Have you come to trade? I believe you owe your business partners something. Oh, I see. No, to jsem rád. Should I go tell the guards? Not just yet. I want to hear this. Poslechni. So, Ethenril sent you to collect, did she? Too cowardly to do it herself. Musí zaplatit Alvine. Care to step in here? Only because this toad deserves it. Počkej. You have a choice. Pay, or I beat it out of you and your men. Hey! Stay back. Just take what's in the chest. Take it all. To je zajímavý, že... No, I'm getting out of here. Let those guards find someone else to buy Dogland junk. To je zajímavý, že já si můžu teďka vybrat pro rozhodování jiného člověka. To je zajímavý. Hlavně by mě zajímalo, jestli dostanu víc zkušeností za to. Jako, chápu, že dostanu za splnění mise zkušenosti, ale když ho zabiju a ještě dostanu to, tak mám víc zkušeností, ne? A já nechci zbytečně zabíjet lidi asi. No, podívej se. Dík. Hanebný. Jsem hanebný parchant. Ale a můžu to hrát na obě strany? Že bych byl fakt jako parchant a hrál to na dvě strany? To by byla sranda. Hele, kouzla chci. No, tu manu, to je jasně. Ta lstivost, kondice, já to budu střídat, abych to byl na 12 a bude. Jo. Asi to udělám takhle. No a co si zdáme, tak je zase elementární. Můžu si zvýšit tohle, vyžaduje úroveň 6, takže já můžu dát tohle, takže kužel chladu. A nebo tady pyromance. Cvik zacházení ohněm zvyšuje veškeré ohnivé poškození, který má působuje, včetně běžných útoků s nimi koule. To je dobrý, no, ale já nemám. Ohnivé poškození plus 25%. Ale je to veškerý a ohnivá bouře si tak nemůžu dát. Jo. Který zraňuje a zpomaluje nepřátele. Jenom nepřátele. Takže nemá to vůbec nic dočinění s mýma společníkama. To se mi líbí. Jo, a proč nezvyšují levely i jich? To se nerozděluje, jako když splním ten úkol, tak se to nerozděluje. Ale čau. Any luck? Yes, they've agreed to help us. I'll speak to Ethenril and see when the bribes can be made. Wait here. I guess we did it. We're here to stay, at least for a while. Proti strážím, no, ale oni chcou jako docela svinský věci mi přijde. The blight may still spread, but for now, we have a new home. If only Bethany were here with us. No jo, no tak. Ale Wesley mi je docela jedno. Sestra je Let's just see sestra. what happens. We have a long year ahead of us. No já jsem teďka zvědavý, jestli ten rok budu teoreticky hrát. Příběhově nebo ne. Asi ne. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the blight. To jsem já. But Lothering was destroyed. Kirkwall was the champion's home now. So he remained, paying off his debt. Made a name for himself in the underworld. Oj. It was a busy year in the city. That's when the Qunari landed.
great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. That's also when the trouble began with the mages. Oh. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But most importantly, that's when I first met the champion. Po roce. Wow. Máš hezký roh. Já nebudu si dělat celou srandu. No. Paslíček. Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Look, we know you're going into the deep roads. You'll need to hire the best, and we're... No! You're too late. Already done. The money from this trip could fix everything. You need us. We fought Darkspawn. Look, Precious, I don't care if you tore the horns off an ogre with your bare hands. You make him understand. We're running from your bloody Templars. Oh. I know how you feel, but we'll earn no favors with your fist in his face. Then we do nothing. As always. Jak vždycky. My brother can be hot-headed, but we do have the skills to benefit your expedition. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. Well, back to waiting for someone to turn us in. You can relax. After all, the Templars dogging us are mine. Did I sound that bad? Maker, I'm turning into Gamlen. No to jo. To se to teda jo. He's got a head for this garbage. Maybe he can talk to Bartrand. He knows some people. After last week, we need all the coin and influence we can get. Oh, já si nikdy nevšimnu těch voleb. Okay. You catch more flies with honey, but Gamlen's bullshit could work too. Well, he did get us into the city, right? What else can we do? We're losing ground, and I don't fancy waking up in the gallows. Tak to byl divnej střih teda. Oh. Hey! Běž do něj. Ty kokos. Hele. To je tenhle. I knew a guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work Hightown, let alone the Merchants Guild. You might want to find yourself a new line of work. Oh. Off you go. How do you do? Varric Tethras, at your service. I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would? I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however, am quite practical. You're part of Bartrand's venture. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. No to asi jo. Co ještě můžeš říct? No, okay. What makes you so certain we can help? You know nothing about us. Oh, on the contrary. You've made quite the name for yourself over the last year. The coterie has been squeezing smugglers out left and right, and the only group to survive owes it all to you two. The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. No tak to je dobrý. Jo, no, You're going awfully far out of your way just to hire another guard. We don't need another hireling.
We need a partner. The truth is, Bartrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. It sounds interesting, but if I had any gold, I wouldn't need this job. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. Come on. The dwarf makes some sense. No offense. No, najednou jsi chytrej. Look, you started this, and it's a good idea. Certainly better than ending up in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need. What do you say? You have a deal. Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time. Sure, easy. But maybe Aveline's got some bounties out. She joined the city guard, right? We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Ah, Hightown, where the rich go to piss their money away. This really is the best place in Kirkwall. No, každopádně to pro dnešní díl ukončíme. Tady tohoto krásnou trojicí, jedním trpasíkem, jedním magem, jedním válečníkem oboročních zbraní, který teda, ale dobrá. A uvidíme se příště u dalšího dílu s váma. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a zatím čau čau.